La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Șenor qui frara rutiun sezi, astuz memerormen de Iisus Christos. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour ce temps de culte. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir à nouveau rassemblés. Et puis nous voulons aussi souhaiter une belle journée, un bon culte aussi à celles et ceux qui nous suivent peut-être depuis leur lieu de vacances, comme nous l'avons fait pendant nos vacances. C'était sympathique de pouvoir être là avec vous le dimanche matin, même si nous étions à plusieurs kilomètres d'ici. C'est quelque chose que nous avons découvert depuis plus d'un an maintenant et qui permet ainsi de rester en communion les uns avec les autres, même si nous sommes séparés physiquement par des kilomètres. Voilà, ce matin, je vous invite à commencer notre culte par la lecture d'un psaume, et je propose le psaume 34. Bidescăsim merbaștamuncă, bidigartancă Yeresun Chorort Sarmos, Arachin Hamaren, Minchef, Dasno Chorort Hamarner. Nous lirons des versets 1 jusqu'au verset 14. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuit la paix. Ամեն ժամանակ դեր պիտի կովեմ, անոր կովությունը միշտ իմ պերանս պիտի իմանցս դերոճմով պիտի բարձի, խոնարները պիտի լսեն և ուրախ լան, ինձի հետ դերը մեծուցեք ու մեկտեղ բարձրացնենք անոր անունը, դերը պնդրեցի ու ինձի պատասխան տվավ, և իմ ամեն երկյուղներես զիս փրկեց։ Անոր նայեցան ու լույս արին, և անոնց երեսները չամրցան։ Այս աղքատը աղաղագեց ու դերը լսեց անոր, և զանիկա իր բոլոր նեղություններեն փրկեց։ Դերոջը հրեշտակը իր բանակը անգե վախցողներուն 4 կողմը գտնե և զանոնք կազատե։ Ջաշակեցեք ու տեսեք, թե դերը բարի է, երանի այն մարդուն, որ անոր գոհուսա։ Դերոճմե վախցեք, ով անոր սուրբեր, բասնձի անգե վախցողներուն պան մբագաս չոլար։ Արյուձի գոյուները չկավորություն ու անոտություն գգրեն, սակայն դերը պնդրողներուն բարություն մբագաս պիտի չոլա։ Եկեք որդիկ մդի գրեք ինձի, դերոջը վախը ցեզի պիտի սորվեցնեմ։ Ով է այն մարդը, որ ապրիլ գուզե ու շատ օրեր գսիրե բարություն տեսնելու համար։ Քուլեզուտ չարուտենե բահե ու շրտունքներդ նենկություն խոսել է։ Չարուտենե հերացիր ու բարություն ըրե, խաղաղություն պնդրե ու անոր ետևե գնա։ Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Votre kigaining, arot kiamash.
Երկնավոր Հայր սրդանց քեզի պարկուդանք այս օրվան համար եւ այս պաշտամունքին համար, պարկուդանք ու խոսքիդ համար, որովհետեւ քո խոսքը ճշմարտությունն է։ Կխնդրենք ով դեր օրհնե այս պաշտամունքը, ինչպես նաեւ բոլոր պաշտամունքները, բոլոր եկեղեցիները, օրհնե բոլոր անոնք, որոնք հավաքված են քեզ պաշտելու եւ քեզ լսելու։ Կխնդրենք ով դեր հիշե մեր բոլոր պացականները, մեր հիվանդները, մեր դարեցները, քեզի կբերենք նաև ով դեր այս աշխարհը, որ գդարաբի, անոնք, որոնք գդարաբին այս աշխարհի մեջ, գաղութենք, գխնդրենք ու գաղաչենք ով դեր, քու ողորմությունը տապե, կտա ով դեր այս աշխարհին համար, մասնավորապես հիշե նաև ով դեր մեր բոլոր սիրելիները, մեր ընտանիքները, եւ մեզ օրհնե եւ մեզ առաջնորդե ով դեր, որ քու ճամփուտ մեջ գալենք միշտ, միայն քեզի վստահելով։ Օրհնե ով դեր հիմա այս պաշտամունք եւ բաց մեր սրտերը, բաց մեր ականջները, որբեսի քեզ լսենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette journée que tu nous donnes. Te remercions pour la vie que tu nous accordes chaque jour, pour les bienfaits que tu renouvelles aussi sans cesse. Nous te remercions pour ta grande fidélité. Ce matin, nous sommes venus aussi pour te rendre un culte, pour t'adorer, te louer, pour t'écouter, pour entendre ta voix. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta présence. Nous te prions de bénir aussi tous ceux qui sont absents. Veuille les garder, les protéger aussi là où ils se trouvent, sur leur lieu de vacances. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ce monde qui a tant besoin de toi. Nous pensons particulièrement à toutes celles et tous ceux qui souffrent dans ce monde, que ce soit en Haïti, que ce soit en Afghanistan, que ce soit dans tant et tant de pays où nous voyons des hommes et des femmes subir des épreuves terribles. Seigneur, nous te demandons ta grâce, nous te prions pour eux. Et nous te prions pour ton Église aussi, afin que partout où elle se trouve, elle puisse rendre ce témoignage de toi, ce témoignage de ton amour. Veuille nous diriger maintenant, nous conduire, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons poursuivre notre culte par un temps de louange et un temps d'adoration. Donc, voilà, nous allons pouvoir louer le Seigneur par quelques chants. Un premier chant que je vous propose, c'est ce chant qui dit « En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. » Voilà. Nous sommes peu nombreux ce matin, mais nous sommes réunis devant le Seigneur, et le Seigneur est là avec nous, et nous voulons le louer et l'adorer pour cela. Alors on peut peut-être... voilà, je vais me mettre un peu sur le côté là, voilà. Et on va essayer de chanter. Merci à Michael qui est là aussi au piano pour nous conduire dans ce chant.
Alors on peut se mettre debout pour le prochain chant. Je propose de chanter ce chant qui nous invite à adorer le Seigneur. Viens adorer. Il est en français, en arménien. Nous le chanterons d'abord en français, puis ensuite nous suivrons les paroles en arménien. Un chant qui nous invite à venir adorer le Seigneur. Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Ce matin, je vous invite à lire deux textes. Un premier texte dans le livre de Josué au chapitre 24, les versets 14 et 15. Bidigartank Esua, que ça ne chorort que lour, das no chorort yev das ne hingerort hamarnere nach. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis un second texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 60 à 69. Hovanu avedaran, vetserort kolur, vatsunerort hamaren, midigartank. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus,
Sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta : c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12 : « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Seigneur, à qui irions-nous ? La vie de tout un chacun est faite de choix, est faite de décisions, bonnes ou mauvaises, que nous prenons les uns et les autres quotidiennement. Il est dans nos vies des bonnes décisions qui construisent nos vies et qui font aussi du bien autour de nous, mais il est aussi dans nos vies des mauvaises décisions que nous prenons, des mauvais choix que nous faisons parfois, des postures aussi que l'on adopte dans tel ou tel domaine, de nos relations ou de nos idées, qui détruisent aussi nos vies. D'où l'importance de nous interroger régulièrement sur les choix que nous faisons et sur les décisions que nous prenons, afin de pouvoir les ajuster, les délaisser si nécessaire. On appelle ça une remise en question. Il est important d'apprendre à se remettre en question quotidiennement. Cela est, je dirais, une grâce aussi qui nous est donnée, de pouvoir nous remettre en question et de pouvoir ajuster aussi les mauvais choix peut-être que l'on aurait faits. Mais il est vrai aussi qu'il y a des décisions qui engagent nos vies de telle façon qu'il ne nous est pas possible de revenir en arrière. C'est peut-être le mariage, peut-être aussi une vocation, un engagement que l'on prend, une profession aussi dans laquelle on s'engage, ou parfois même peut-être des engagements financiers que l'on prend, et qu'il est difficile de revenir en arrière. C'est pourquoi pour ce genre de choix, de décision, il faut bien prier, bien réfléchir avant de les faire, avant de les prendre, bien entendu. Et les textes bibliques que nous venons de lire ce matin nous questionnent aussi sur ce que j'appellerais le choix fondamental de la vie. Car c'est un choix qui ne concerne pas seulement cette vie, mais c'est un choix qui concerne l'éternité. Celui de suivre ou pas Jésus. Et c'est sur ce choix que je vous invite à méditer ce matin. Ce choix que je vous invite à questionner aussi, chacun d'entre nous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Facile à dire, mais peut-être plus compliqué à mettre en œuvre, d'autant plus qu'à notre époque où le modèle patriarcal de la famille est battu en brèche, parce que la décision que prend Josué ici, ce choix qu'il fait, il ne le fait pas seulement pour lui-même, ce n'est pas un choix individuel qu'il fait, c'est un choix pour lui et pour toute sa famille. C'est déjà assez courageux de sa part que de faire un choix pour lui-même, mais Josué a encore beaucoup plus de courage parce qu'il fait ce choix pour toute sa famille, de s'engager à servir Dieu dans un environnement païen. À cette époque, Josué est à la tête d'un peuple qui a maintes fois renié ses engagements vis-à-vis de Dieu. Il le sait, il l'a vu, il a même dû subir parfois les conséquences
de la désobéissance de son peuple. Mais à la fin de sa vie, et c'est le texte que nous avons lu, à la fin de sa vie, il rassemble quand même tous les anciens du peuple. Il leur rappelle tout ce que Dieu a fait pour eux, en commençant par Abraham, passant par Moïse, l'Égypte, le pays promis, Canaan. Voilà, il leur rappelle tout cela. Et puis il les place devant un choix, il leur dit, voilà, maintenant choisissez. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Celui de craindre et de servir le Seigneur avec intégrité et fidélité, ou bien les idoles. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et de rajouter tout de suite, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce qui veut dire en quelque sorte que m'importe ce que vous allez choisir. Je ne vais pas choisir en fonction de ce que vous allez me dire. Que vous choisissiez ou pas de suivre et de servir l'Éternel, ça m'importe. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que j'appellerais le choix fondamental. La décision à prendre pour chacun d'entre nous. Et la décision peut-être parfois renouvelée lorsque de temps à autre, il nous arrive de nous interroger. Pour faire et pour prendre cette décision, il me semble qu'il ne suffit pas d'avoir de la foi et de la conviction, mais qu'il ne faut surtout jamais regarder à ceux qui doutent, aux sceptiques ou aux chantres des idolâtries ambiantes, mais à Dieu seul. Ne jamais regarder qu'à Dieu seul. On pourrait dire que ce choix que Josué fait ici n'est pas seulement une décision. C'est à la fois un vœu, un souhait, une prière. C'est un acte de foi que Josué fait ici, car il s'engage non seulement pour lui, mais aussi pour toute sa famille. Alors que Dieu nous donne aussi sans cesse cette foi, ce courage, cette conviction de vivre en fait sous le regard de Dieu, de lui rendre un culte qui l'honore et de le servir lui seul, de l'aimer, d'aimer notre prochain. C'est cet engagement que Josué a pris quelque part et c'est cet engagement que nous sommes invités à prendre aussi, cette prière aussi que nous sommes invités à faire, non seulement pour nous, mais aussi pour nos familles. Cette parole est dure. Un tel engagement n'est pas neutre. Il soulève nécessairement de l'opposition, demande des sacrifices, demande des renoncements. Cette parole est dure, disent certains lorsqu'ils entendent Jésus parler. Mais de quoi s'agit-il au juste? Qu'est-ce que Jésus a dit pour que plusieurs ce jour-là, même beaucoup, le texte le signale par 2 fois, pour que beaucoup disent c'est dur et que beaucoup disent on arrête. Jésus vient de se présenter comme étant le pain qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde. Il est ce pain qui donne la vie éternelle. C'est ce qu'il essaie d'expliquer. Et alors, il est vrai que tout le monde adhère à cette proposition. Mais lorsque Jésus commence à parler d'une façon un peu énigmatique, avouons-le, en disant il faut manger ma chair, il faut boire mon sang, Jésus ne fait pas référence seulement ici à la commémoration de la Sainte Seine, à la mémoire de la Sainte Seine, comme nous avons l'habitude de le faire, nous, dans nos milieux protestants.
Jésus parle beaucoup plus de cela. Jésus parle aussi de la communion à ses souffrances. Il s'agit non seulement d'accepter le sacrifice de la croix, il s'agit non seulement d'accepter la grâce du salut, d'accepter de recevoir la vie éternelle, mais il s'agit aussi de partager quelque part ses souffrances, de s'approprier aussi. C'est ce que l'apôtre Paul a souligné à maintes reprises. Dans l'Épître aux Philippiens, par exemple, il dit « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui ». Dans l'Épître aux Romains, il explique aussi que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est extraordinaire, c'est super. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il est vrai que nous aimons tous la première partie de la phrase, et que la seconde partie de la phrase est quand même plus compliquée à recevoir. Et alors parfois peut-être on comprend que certains ce jour-là ont dit « cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Parce que ce que dit Jésus en fait c'était ça. C'était pas seulement qu'il allait donner la vie éternelle au monde, mais c'était aussi qu'il y avait dans cette décision à prendre et dans ses conséquences aussi la souffrance et l'épreuve. Et c'est ce que beaucoup de disciples ont compris ce jour-là. C'est la raison pour laquelle ils ont dit cette parole est dure. Et c'est la raison pour laquelle il est dit que beaucoup ce jour-là ont dit on arrête. C'est pas dans nos plans. C'est pas ce qu'on pensait. On croyait autre chose du Christ. Ne sommes-nous pas, nous aussi, parfois tentés de décrocher, de prendre de la distance, de renoncer à notre engagement à suivre Jésus parce que nous n'avons peut-être pas les retours attendus ou bien parce que cela demande parfois un peu trop de sacrifices, trop de renoncement à soi, renoncement à son confort, à ses projets, à ses idées. Mais que penser alors de ceux qui souffrent à cause de leur foi, ceux qui sont persécutés, comme c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens dans beaucoup de pays? Regretter ce choix fondamental, revenir sur cette décision fondamentale de suivre Jésus, il n'y a rien de plus triste et de plus dramatique. Et malheureusement, c'est ce que firent beaucoup ce jour-là, suite au message que Jésus leur a adressé. Et vous, ne voulez-vous pas partir? Jésus ne se laisse pas démonter. Il ne panique pas comme le ferait tout leader qui voit ses troupes se disperser. Bien au contraire. Il nous invite à nous questionner sur notre engagement à le suivre. Et vous, n'êtes-vous pas tenté d'arrêter? Le texte nous dit que Jésus savait très bien ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas vraiment. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas jouer la comédie avec Dieu. Il faut réellement questionner notre être le plus profond et nous demander ce matin si nous sommes vraiment prêts à continuer à suivre Jésus, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Nous l'avons chanté tout à l'heure, la croix devant, la croix derrière. C'est sur ce chemin que le Seigneur nous invite.
Jésus n'a jamais été impressionné par les foules qui le suivaient. Il n'a jamais été de ceux qui cherchaient le succès sur le plan humain, n'a jamais cherché le nombre, n'a jamais cherché à devenir populaire. Il n'a jamais cherché ces choses-là, Jésus. Bien souvent même, il les redoutait, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans les mouvements de foule. Les mouvements de foule, généralement, sont des mouvements dans lesquels on suit, on fait comme si, parce que les autres font, mais pas parce qu'on est convaincu. Aujourd'hui encore, le Seigneur ne cherche pas la popularité, il ne cherche pas le succès, mais il cherche des disciples, des hommes et des femmes qui sont prêts à tout pour le suivre, de ceux qui le servent envers et contre tout, quelles que soient les circonstances, quelle que soit aussi l'attitude des uns et des autres. Des disciples qui ne disent jamais « Ah, mais regardez les autres. Ah, mais regardez ces chrétiens. » Ou regardez dans le monde tous ces gens qui finalement vivent n'importe comment et puis ils sont heureux. Enfin, pourquoi ? Pourquoi se casser la tête ? Pourquoi faire des sacrifices ? Pourquoi suivre Jésus ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Que des ennuis. Aujourd'hui encore, le Seigneur cherche des disciples. De celles et de ceux qui, comme Pierre ici dans ce texte, vont dire « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Vous voyez, la vie est faite de choix, de décisions, parfois difficiles. La décision fondamentale que nous avons à prendre et que nous avons à tenir toute notre vie, est bien celle-ci, de suivre Jésus. Et bien ceci aussi, de faire ce choix comme Josué, cette prière, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon vœu, ma prière ce matin, c'est que cette prière soit aussi la nôtre, que ce vœu soit aussi le nôtre, que nous y croyons pleinement et que, quoi qu'il arrive, nous puissions dire nous aussi, nous puissions prier nous aussi, par un acte de foi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, quoi que ce soit que les autres font, quel que soit ce que cela me coûte, quelles que soient les circonstances qui m'entourent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bidisharunagenk Hayerinov, Bidigartank Ovanu Avedaran, Vetserort Kuluch, Vatsunumegerort Hamaren. Աշակերտներեն շատեր, երբ լսեցին ըսին, խիստ է այդ խոսքը, ով գրնա ադոր մդի գնել։ Հիսուս երբ հասկացավ, թե իր աշակերտները այն բանին համար դրդունջ գնեն յոսավանոնց, ադիկացես գկայտակեցնե, հաբա ինչ բիդի խորիկ, իտի դեսնեք որդի մարդո ելելը, ուր առաջ էր։ Հոգին է գենթանի ընողը, մարմինը շահմը չներ։ Այն խոսքերը, որոնք ես ցեզի գխոսիմ, հոգի ու կյանք են, բայց ծեր մեջ են գան ոմանք, որ չեն հավատար։ Ասենց Հիսուսը սկիզբեն գիտեր, թե որոնք չեն հավատար, եւ ով է ան, որ զինք պիտի մատնի։ Ու ասավ, ասորամար ցեզի ըսի, թե մեկը չի կրնար ինձի կալ, եթե իմ հոր մեզ
դրված չլա անոր։ Այս բաժարավ իր աշակերտներեն շատեր ետքացին եւ ալ իրեն հետ չէին բդդիր։ Այնադեն Հիսուս աշակերտներուն ասավ. «Միթե դուք ալ գուզեք երթալ»։ Սիմոն Պետրոս պատասխան տվավ անոր. «Դեր, որու պիտի երթանք, դու հավիտենական կյանքին խոսքերը ունիս»։ Դեր որու պիտի երթանք։ Բոլորս ալ այս կյանքին մեջ զանազան որոշումներ գնենք եւ ընելու ենք, երբեմն լավ եւ հմրինքեշ։ Սակայն այս կյանքին մեջ բոլորս ալ պետք ունենք կարևոր որոշումը առնելու, գնանք ասել, որ հիմնական որոշումը առնելու, ան է Հիսուսի հետևիլ կամ ոչ։ Ես ու իմ դունս Եհովան պիտի պաշտենք, գսե Եսուն։ Եսուն այս աղոթքը գնե ժողովրդին առջև, ասելով ժողովրդին դուք ընտրեցեք ինչ որ գուզեք, եթե ուզեք գրաբաշտ ըլլալ, կամ եթե ուզեք աստվածաբաշտ ըլլալ։ Սակայն ես ու իմ դունս Եհովան պիտի պաշտենք։ Այսինքն ես չեմ սպասել, որ դուք ալսեք այո կամ ոչ, ինձի չի տարբերիր։ Ես որոշեցի Աստված պաշտել, Եհովան պաշտել։ Այս է կարևոր որոշումը, որ մենք ընելու ենք այս կյանքին մեջ։ Աստված պաշտել միայն, Հիսուսի հետևիլ միայն։ Սակայն գտեսնենք, որ այս որոշումը դժվար դյուրին որոշումը չէ, դժվար որոշումն է։ Գտեսնենք եւ կարդացինք ինչպես աշակերտները օրը ոմանք եւ շատեր աշակերտներեն ասին խիստ է այս խոսքը, այսինքն խիստ է Հիսուսի հետևիլ։ Ինչու համար։ Որովհետև Հիսուս բացատրեց իրենց, բացատրեց այն օրը, որ ինքն էր այս գենտանի ածը, որ երկինքեն իջավ, կյանք տալու մարդոց, հավիտենական կյանք տալու մարդոց, եւ հոնե որ շեշտեց ասելով, թե պետք է մարմինս ուդել, պետք է այրունս խմել։ Եվ այնադեն հասկացան շատեր, թե ինչ կնշանակի այս խոսքը։ Այս խոսքը կնշանակեր, թե ոչ միայն պետք է որ Հիսուսի հետևինք իր լավ օրերուն մեջ, ապա նաև պետք է Հիսուսի հետևիլ մինչև խաչը։ Բողոսարակյալ գրեց այս ճշմարտությունը շատ անգամ եւ շեշտեց այս գեդը։ Օրինակ Ռոմայեցիս 8-րդ գլուխ 17-րդ ամառը on գսե թե մենք Քրիստոսով որդիներ ենք, ժառանգորդներ ենք, Քրիստոսի ժառանգագիցներ ենք, ինչ լավ, որովհետեւ գսե եթե իր ճաճարաններուն գծորտ ըլլանք, իր պարկինալ հաղորդ ըլլանք։ Հոնե որ շատերը սին ոչ։ Մենք գուզենք իր պարկին հաղորդ ըլլանք, բայց ոչ թե իր ճաճարաններուն։ Եվ սին խիստ է այս խոսքը եւ կացին։ Միթե դու կալ, գուզեք երթալ, գտեսնենք, որ Հիսուս արցում գուղե իր աշակերտներուն, արցում գուղե մեզի այսօր, արդյոք դու կալ, չեք ուզեր երթալ, եթե Հիսուսի հետևիլ դժվար գերեմնացեզի, եթե Հիսուսի հետևիլ կնշանակե դժվարություն ունենալ, դժվարություն գրել, հագարագություններ գրել, կամ դժվարություններ ունենալ ծեր կյանքին մեջ, միթե դու կալ գուզեք երթալ։ Երևի որ շատ անգամ գնա բադայի որ մենք ալ այս
նման խորհուրդներ ունենանք, երբ մեր կյանքերը քիչ դժվար կլան կամ երբ որ գտեսնենք, թե ամեն ինչ մեր ուզածին պես չէ, հապա չլա որ մենք երանանք, չլա որ մենք ասենք ալ խիստ է այս խոսքը և ցկենք և երթանք, հապա դեր դա որ մենք Պետրոսի նման ասենք դեր որու պիտի երթանք, տուն հավիտենական կյանքին խոսքեր ունիս, դեր դա որ մենք ալ այս նույն հավատքը, նույն վստահությունը, նույն որոշումը առնենք և գրկնենք ամեն անգամ երբ որ տերևս ոմանք մեր շուրջը գսեն մեզի թե ինչու համար Հիսուսի գհետևիս, ինչու համար գչարչարվիս, ինչու համար գնվիրվիս, դերը դա որ միշտ մենք պատասխան տանք, դեր որու պիտի երթանք, տուն հավիտենական կյանքին խոսքեր ունիս, դերը մեզ հաստատ և հավատարիմ պահի այս հավատքին մեջ և չլա որ դժվարության դիմաց հեռանանք կամ ցկենք, այլ ընդհակառակը մենք առավել ուժով, զորությունով շարունակենք Տիրոջ հետևել, Աստված պաշտել և Աստված ծառայել, Տեր օրհնի իր խոսքը, ամեն։ Variable l'autre match puis maintenant, nous allons rester un instant dans le recueillement et dans la prière.
Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Votre Kigainin Karot Kiyamash. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, même si cette parole est dure parfois à entendre. Nous te remercions parce que toi, tu n'as reculé devant rien, pas même devant la croix, pour nous sauver. Nous te remercions de ce que tu es allé jusqu'au bout, par amour pour nous. En retour, tu nous demandes aussi non seulement de croire en toi, de croire à ce que tu as accompli pour nous, afin que nous soyons sauvés pour l'éternité, mais tu nous rappelles aussi ce matin que sur ce chemin sur lequel tu nous invites à te suivre, il y a aussi la croix. De quelque façon qu'elle se présente à nous, tu nous rappelles qu'elle y sera toujours, parfois devant, parfois derrière. Et nous te prions, Seigneur, de nous accorder la grâce et la force de ne jamais renoncer au choix de te suivre. Te prions aussi afin que tu remplisses nos vies de ton esprit, afin que nous puissions toujours te suivre sans renoncer à quoi que ce soit, même devant la mort, comme toutes celles et tous ceux qui sont persécutés aujourd'hui dans le monde entier. Seigneur, que leur exemple aussi, que leur foi nourrisse la nôtre. Nous te prions pour que tu nous conduises les uns et les autres à te rester fidèles et à continuer à marcher avec toi, continuer à t'aimer, à te servir, continuer à t'aimer, à aimer notre prochain, continuer à te consacrer nos vies, afin que beaucoup autour de nous puissent être en bénédiction par nos vies. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, et te demande cette grâce, non seulement pour nous, mais aussi pour nos familles. Nous voulons faire nôtre aussi ce matin cette prière de Josué, avec la foi et la conviction que oui, avec nos familles aussi, nous allons te servir et nous te servirons dans le nom de Jésus. Jak na vrel kezi par kudank kuchovski tamar, jev der Iisus kezi par kudank, vortun ameninch gadaretzir mer pergutianamash, par kudank vos tun yerpek čuracaș, micev haci elaș, mespărgheluamaș. Și nu rău de vormen cal nu-in nevirumu dinanc. Și nu rău de vormen cal nu-in voroșumă, arnenche mișt arnenc, că zie de vil inci foralăla, micev ma. Ais Užă ais zoruciună durmezi ovdeș. Jev šonorevo ormen, kjer merendanik nermišt. Šarunagenk kez darajel, kez baštel miain. Kez igüperenk ovdeș. Anonk vorong darabin, ku anvană tamaș. Anonț mastavor ujer barkeve ovdeș. Vorbesi hastad manan. Yemezal ovdeș, hastad bae. Iisus Christus Yanunov. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever pour faire la prière du Notre Père. Je la dirai en français, nous la chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Iisus Hristosi, șenorcă, astuzo an hun sere, Jevsul pokvuin hagortutiune, meramen megun hedalla, himayev havidian. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Quand mon âme est accablée dans la bataille, je dirai ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi ça me suffit, car toi ça me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confiants.